Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Superhero Movie. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Suatu hari, Rick berlari mengejar bus sekolahnya. Stop! Stop the bus! Saat memasuki bus itu, terlihat Rick merupakan murid yang cupu. Di sana, ada Jill, gadis yang disukai oleh Rick. Yo, come here, man. I got your seat down here. Hey Trey. Dude, I'm so psyched for this class trip. Like, we about to sandwich from Sony in my backpack. Wi-Fi. Kemudian, Trey mematahkan semangat Rick karena ia tidak akan pernah mendapatkan Jill. Di dalam bis itu, siswa terbagi-bagi dalam beberapa kelompok. Nerds. Look, you got your jocks, the Scarface Society, Frodos, the sexual predators. Rick berharap bisa bergabung dalam kelompok itu, namun hanya Trey yang mau berteman dengannya. Pada hari itu, sekolah mereka sedang mengunjungi lab genetika. The Amalgamated Animal Genetics Lab. Di dalam lab itu, terdapat hewan-hewan hasil rekayasa genetik. Oh, you're so pretty. She's beautiful, isn't she? Yes, she is. And please, no flash photography. Terjadi kesalahpahaman antara Rick dan Lance. Is there a problem? No problem, Uncle Lou. Untungnya, mereka dicegat oleh Lou, paman Lance, yang juga merupakan pemimpin perusahaan itu. Just a businessman now. Are you okay? Yes. Setelah Lou pergi, Lance mendorong Rick hingga terjatuh ke kotoran. Rick mencoba membersihkan pakaiannya, A single drop is enough to arouse any animal. namun sayangnya ia menggunakan cairan perangsang hewan. Dragonfly's skin has a hard armor-like exoskeleton. Saat Rick diserang hewan, para murid diperkenalkan kepada capung hasil mutasi genetik. Capung mutasi itu kemudian menggigit Rick. As soon as I get this up on YouTube. Bibi Rick khawatir mendengar kabar insiden di lab itu. Setelah kedua orang tua Rick meninggal, Rick diasuh oleh paman dan bibinya. About time you got home, your aunt was getting worried. Don't forget to feed the fish. Attaboy. Paman Albert ingin mengetahui insiden di lab, namun Rick sudah tidak tahan dan ia malah pingsan. Di sisi lain, investor Lou menuntut hasil mutasi genetik yang telah mereka danai. Board of directors, our time is valuable. Not as valuable as mine, Mr. Carlson. Lou yang sedang sakit parah terpaksa menjadi kelinci percobaan mutasi itu. Sir, the machine's never been fully tested. If something should go wrong... Start the machine! We have to abort! Well. You in the way. Secara mengejutkan, Lou kini mampu menyedot energi dari orang lain. Gentlemen, I think it's time we make some personnel changes. 5 hari kemudian, Rick tersadar dari pingsannya. Sebelum pulang sekolah, Rick tak sengaja melihat Jill yang sedang mengganti pakaiannya. Di sekolah, Dr. Stephen Hawking. ilmuwan terkenal Dr. Stephen Hawking mengunjungi acara pameran sains. I have a disease that has paralyzed me. I think about suicide every day. You can walk, talk, and then there's all the sex. I haven't had sex in years. Sementara itu, Rick mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Jari Rick mulai berubah, dan ia tak sengaja membuat Lance marah. Fight. Damn! Akhirnya,
acara pameran sains itu hancur berantakan. Rick merasa bahwa ia memiliki kekuatan super, kemudian ia mencoba untuk memanjat dinding. Tiba-tiba, Rick melihat truk yang melaju ke arah seorang nenek. Rick berhasil menghentikan truk itu, namun ia juga berhasil mengantarkan nenek itu ke surga. How did you do that? Easier than it looks. No, I don't think so. Trey dan Paman Rick kagum melihat kekuatan super Rick, namun pria itu malah menginginkan kehidupan normal. Saat melihat cincin dari ayahnya, Rick mulai mengingat trauma masa lalunya. Son, something troubling you? It's so unfair. I want to change things. And you will. People will look to you to be a hero. Give me your wallet. People will look to you to be a hero. Rick, please. Terlihat, Rick kehilangan orang tuanya seperti Batman. Reach into my coat pocket. The other coat pocket. Namun, bedanya, Rick sendiri yang menyebabkan kematian itu. Hal tersebutlah yang membuat Rick tidak mau menjadi superhero. Kemudian, Rick mendengar Jill berselisih dengan orang tuanya yang kejam. Are you okay? You heard that? Kemudian, Lance menjemput Jill dengan mobil sportnya, dan hal itu membuat Rick cemburu. Rick ingin punya mobil, sehingga ia mencoba meminjam uang ke bank. No job, no credit history. I'm afraid I have to say no. I need to buy a car. Frankly, I don't see how that's my problem. Get down. Hey, you made the same mistake before when I came in. Thanks. You let him get away with our money. I don't see how that's my problem. Saat mendengar tembakan, Rick merasa khawatir dan ia berlari ke arah kerumunan. Well, I know a guy did get shot over there. Ternyata, Paman Rick ditembak oleh perampok yang dibebaskannya tadi. Uncle Albert. Can't, you're kneeling on my balls. Oh, sorry. Rick, with great power comes to stick with bitches, but the rest of your life. Sementara itu, Lou menyadari bahwa energi yang disedotnya hanya bertahan 24 jam. Mr. Landers. Di tempat lain, Rick ditemui oleh Profesor X hitam. My name is Professor Xavier, and this is my school. Our students here learn to harness their incredible talents and use them to advance the common good. Saat mengajarkan cara menjadi superhero, istri Profesor X datang marah-marah. Ternyata, wanita itu mengetahui bahwa suaminya selingkuh dengan Invisible Girl. How could you do this to me? To your kids, newborn babies! Di momen itu, Rick ingin menyerah menjadi superhero, namun istri Profesor X memberikan saran kepadanya. Make a costume, shithead! Rick kemudian menghabiskan waktu untuk mendesain kostumnya. Damn! How you breathing it though? What's that sound? Rick, this is good. I'm impressed. Like, really impressed. Hey, if you're sitting on my gargoyle, then I guess we're gonna have to share. Okay, fine. Okay. I can't perch like this. Yeah, me neither. John Storm. Dragonfly. So what's your power? Flame on! I'm on fire! Not working! Get the fire extinguisher! Oh, no! Oh, you idiot! Stop! Sorry, my bad. Aksi Capung Man mulai menyita perhatian media. It's Dragonfly. He can't even fly. He's not even a hero. The Dragonfly can't even fly. I can fly. Just in, Tom Cruise is dead. Ketika Capung Man beraksi, Lou mencari cara untuk bertahan hidup. Pria itu berencana mencuri serum Dr. Hawking agar sel-sel tubuhnya kembali normal. Oh, flash on my eye.
Untuk bertahan hidup, Lu harus berbuat kejahatan. I am the Hourglass, and your time. Capung Man datang untuk menghentikan Hourglass. Titanium blades. They cut through diamonds. Akhirnya, Rick kehilangan Hourglass. Saat bertemu Jill, Rick tidak berani mengungkapkan perasaannya. Nothing. Well, I should go. Kemudian, terlihat sekelompok orang yang menyerang Jill. Rick langsung membantu Jill yang terpojok. Setelah diselamatkan, Jill ingin berterima kasih kepada Capung Man. Do I get to thank you? Sementara itu, Lu sedang menciptakan mesin yang bisa menyedot energi secara massal. Suatu malam, Lu, Lance, dan Jill menghadiri acara Thanksgiving di rumah Rick. You're busy. Allow me. Thank you. Pria itu mencoba memanggil Rick di kamarnya. Rick kemudian masuk lewat pintu depan dan mereka mulai makan malam. Not till we say grace. What happened to your arm? A bike messenger knocked me down. I see your wrist is bandaged. I burned it on some hot coffee. You have a scratch on your neck. Met a girl on Craigslist. And you have a bruise on your neck. I met a guy on Craigslist. Akhirnya, Lu menyadari bahwa Rick adalah jelmaan dari Capung Man. Pada malam harinya, Rick memiliki kesempatan berduaan dengan Jill. When you look in her eyes and she looks back in yours, you could earn every second of her perfect. Rick akhirnya berani mengungkapkan perasaannya kepada Jill. Tiba-tiba, Hourglass mendatangi rumah itu. I'm not here to fight you. I've got thousands of other people I plan to kill. Pada akhirnya, Hourglass membunuh bibi Rick. Rick kemudian mendatangi rumah sakit untuk memberikan kabar duka kepada pamannya. We are gathered today to say goodbye to Lucille Adams. Goodbye. Kemudian, semua kerabat menghadiri pemakaman bibi Rick. How could you take her from me? She is this man's wife. This is your wife. Give me 5 minutes. You're one lucky guy. Rick, I am so sorry for your loss. Rick terpaksa menjauh dari Jill karena ia takut Jill mengalami hal serupa dengan bibinya. Hidup Rick mulai kacau dan ia tidak tahu di mana keberadaan Hourglass. But you said the Hourglass was going to kill thousands of people. I mean, where's he going to find thousands of people in one place? Look. Where thousands of people are in one place, the attendees of the World Humanity Awards. Mereka kemudian mendatangi tempat yang mereka curigai sebagai tempat Hourglass beraksi. Di tempat itu, dihadiri orang-orang terkenal, dan kebetulan Jill hadir bersama Lu. Rick berinisiatif mencari Lu di sana. You know. You're damn right I do. Now, the Hourglass can be anyone. I need your help to figure out who it is. This may be nothing, but I did see a man with what looked like a canister. Him. Akhirnya, Capung Man menyerang seorang biksu yang hadir di acara itu. Take him down! Tutu!
Saat acara terjadi kekacauan, identitas Hourglass akhirnya diketahui. Capung Man kemudian mencari Lou di acara cosplay wibu. By the way, your costume sucks. Hourglass! You'll never get away with this! Too late! Run! Little fly. Dengan gagah berani, Jill berusaha melindungi Capung Man. Hourglass mulai bersiap untuk menjalankan rencana jahatnya. Sorry. Akhirnya, Jill tersadar dari pingsannya. Where am I? Your lover. Saat Hourglass hampir menyelesaikan rencananya, ia melempar sebuah bom ke arah Capung Man. Oh, fuck. Akhirnya, rencana Hourglass berhasil digagalkan oleh Capung Man. Setelah itu, Capung Man berusaha menolong Jill yang terjatuh. Di momen itu, Capung Man menemukan potensi terbesar dalam dirinya, yaitu bisa terbang. Thank you, Dragonfly. You said it, Dr. Hawkins. Happy ending for us all. Akhirnya, Rick menjadi pahlawan super, dan ia hidup bahagia bersama Jill untuk selamanya. I will forever be a superhero. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.